Baik, Assalamualaikum and a very good morning to every one of you. Welcome first and foremost kepada Instructor Development Program IDP untuk batch ketiga. Okay, so yang ada kat depan saya ni, saya betul-betul alu-alukanlah kedatangan anda sebagai seorang instructor to be, and we already finish our first week. Betul? Okay? So, seperti yang mungkin kamu dah tahu sedikit sebanyak, untuk setiap hari Sabtu kita akan ada live tutorial macam ni untuk rangkuman minggu-minggu yang kamu akan pelajari dalam fasa 1 IDP, dan juga untuk kita menjawab sebarang persoalan if let's say you have asked any questions during your weekly study. Okay? Chill sahaja, get your breakfast, you can eating no problem. You may or you may not open your webcam kalau ada masalah. Soalan kita akan buka at the end of the tutorial kalau you ada tambahan soalan. Tapi this tutorial is meant to answer questions that already being asked prior to attending the tutorial itself. Okay. Again, allow me to introduce myself. My name is Muhammad Rizwan Sepian. Saya rasa you dah kenal kan, tengok dalam video minggu pertama. How was it? Kan, stable je pun ada sekarang. Okay, minggu pertama dah settle dah? Yes, Doktor, settle. Okay. Siapa yang belum settle lagi, kindly do so, sebab berdasarkan pengalaman kami untuk batch-batch yang lepas, kalau terlalu lama you tinggalkan, macam mungkin dah busy dan sebagainya, takut nanti susah nak catch up. Sebab most of the time kita akan just follow the flow kan. Kalau let's say pada minggu ketiga baru you start betul-betul go into the study and everything, so mungkin minggu pertama dan kedua you akan buat sambil kata just sambil lewa kan. Okay, alright. Baik, sebelum kita pergi kepada summary of week 1, kita akan tengok dulu sedikit sebanyak kepada what is basically your journey in this IDP program. Okay. So again, congratulations for being selected from your company untuk menjadi salah seorang penggerak di Malaysia ini sebagai trainer ataupun instructor untuk first aid and emergency care. As such, we are one of the training provider dalam Malaysia, lebih kurang sama macam St. John, PBSN, CERT and many other kata renowned punya provider. So kita serve the country by providing and train all these first aiders. And first aiders bukan sahaja sebenarnya as requested by DOSH dan sebagainya lah kan, tapi juga for higher purpose untuk masyarakat kita lebih bersedia, like previously kan, rasanya last week or last 2 weeks main badminton, lepas tu tiba-tiba tu ada sakit jantung and then tumbang afterwards, buat CPR, pasang AED, kebetulan AED ada. And that guy masih lagi breathing until today atas sebab a very quick action and response. So that's what you guys are embarking in this journey on actually. Kan, you're gonna be one of the force that's going to nurture our country and also our society kepada satu perangai, sifat, attitude yang lebih baik kepada emergency response. Tapi kalau kita tengok pada kes yang saya baru share tadi pun, that one yang sebenarnya tolong tu adalah St. John. Orang yang betul-betul dalam bidang respon juga. So it's not purely orang awam yang datang training. So untuk menjadikan anda semua sebagai seorang instructor yang bukan sahaja boleh deliver tapi can make difference in their life of our participants. So we believe a very strong foundation and fundamental knowledge of first aid and emergency care, at least yang diminta oleh guideline DOSH lah kan, you have to really master it, acquire it. So hence why the 3 months of study period. Okay, so untuk IDP you will be having 3 phases. Fasa 1, the one that kita baru just start sekarang, and this fasa 1 akan berlanjutan selama 12 minggu equals to 3 bulan. Alright, dan dia akan disusuli oleh fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1, as I mentioned, this is the university. So melalui platform Thinkific Asset itu anda akan log in and then at your own time dalam seminggu you will should be finishing the study of that week. So every week akan ada topik-topik berbeza.
Kan, ada topik ini, 12 minggu ini sebenarnya topik ini menyediakan anda kepada seorang trainer first aider yang advance. Tapi when we deliver training letter, you're going to deliver to the basic ataupun just deliver the basic ones. So kalau kita cakap pasal cikgu dia kena tahulah A tu ada A kecil, A besar, A Roman dan sebagainya, kan. So we give you more jurus and weapons so that later you can tackle the questions better. Of course, this 12 week itself tak boleh sebenarnya nak really prepare anyone, I would say. The journey will continue even after you genggam kata CJ ataupun lesen sebagai IDP bawah ASAP. Tapi kita nampak perlunya pembelajaran yang conducive for yourself. So that's why please ambil masa, cari masa. If it's not too long pun tak apa. Don't finish every video of that week one time terus ke, kan? You can repeat many times. You can kata langkau pun boleh, tapi if you can follow the flow, that would be much better. And this study of the weeks dalam fasa 1, kalau boleh tolong habiskan dalam minggu itu, because there will be questions for every week. And these questions assessment is very important sebab tanpa melengkapkan, without completing this assessment for 12 weeks, kita sebenarnya akan ada masalah nanti bila you nak datang untuk fasa 2. So one of the requirement is to complete the 12 weeks assessment first. Okay? And within the 12 weeks juga akan ada minggu-minggu yang tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan assignment. Kan, kata masuk universiti, so kena ada assignment sikit lah. So assignment dia tak banyak dan tak susah. If you focus on the study of that week itself, patutnya you boleh jawab lah. Kan, kalau tak ada pun ada mungkin assignment yang kita berikan dia sedikit di luar daripada kata konten yang you belajar minggu tersebut, but it can be Google, it's just everywhere, dan ikan tambah lagi you punya value of your knowledge lah. Okay, so please kindly complete that. So this slide is to explain what happened in phase 1. So hari Sabtu kita start macam kat seri sekarang kan. So hari Sabtu. So what happened on Saturday? Every Saturday. So what will happen by 10 AM kita akan start this tutorial live regardless of you masuk ke tak masuk. And the recording of this tutorial session will be uploaded kepada you punya platform Thinkific as well. For those yang terlepas dan sebagainya ataupun nak tengok balik discussion ataupun summary yang saya buat, tak ada masalah, boleh tengok banyak kali dalam kita punya YouTube nanti. Okay, baik. So 10 pagi macam you nampak kat sini, 10 AM you will attend the live session. It takes maybe 30 minutes, 1 hour, maybe 1 hour and 15 minutes the most, berdasarkan pada minggu-minggu yang tersendirilah. Because ada minggu yang agak heavy dia punya pembelajaran. Contohnya pada minggu ketiga, 4 dan 5. Kan? Ada minggu macam minggu pengenalan macam hari ini patutnya pendek je lah. Tapi dia jadi panjang sikit because I have to walk you guys through the process of IDP itself briefly. Okay? Alright, so one we settle, so dalam tutorial ni, as I mentioned just now, we will be discussing, I will be doing the conclusion, rumusan kepada minggu tersebut, dan juga I will answer your question. Those yang you letak dalam session yang bila you buat mingguan punya study lah. Kalau tak ada soalan, you may just say no question, tapi you have to pass through that. Kan? And this question should come after you have done your study week as well as you have done your assignment and your assessment. Yalah kan? Sebab bila dah buat study, dah buat assessment, tiba-tiba you ada soalan lagi dan you tak dapat cari benda itu dalam, let's say on your own, you would like to ask, feel free to ask lah. Sebab kita akan jawab soalan itu accordingly. Okay? Alright. Dan pukul 12 hari ini, selepas tamatnya sesi tutorial pada hari Sabtu, the new week's punya topik will be made available for you to access. Kan? Even though kalau kita rasa macam mingguan tu sebenarnya untuk minggu pertama mungkin hari Senin you start, tapi sebenarnya untuk the subsequent punya weeks, it will start on Saturday itself, 12 noon. So you boleh access lah kan. Kot lah ada orang dia rasa dia akan busy sangat
pada minggu depan. Start di Monday, Tuesday, Wednesday tu dia akan busy gila. So he want to start early on weekend. Oh, hebatlah dia tu. So kita benarkan sehari setengah you dah boleh try untuk look into it. Okay. So you will go through that. Pada hari Ahad, kalau macam hari ni, esok maksudnya all of you should already complete your week 1 kan, ataupun the previous week. Week yang kita bincangkan dalam tutorial. Maksudnya kemungkinan besar ada je orang yang dah masuk tutorial hari Sabtu ni macam sekarang sebenarnya belum habis lagi tengok mingguan dia lah, I think kemungkinan besar, tapi somehow you bypass ke, I don't know. And then you berjaya masuk lah kan. Okay, so please make sure assignment semua you hantar by esok hari Ahad pukul 12.30 malam lah. Kalau boleh kita buat macam tu. Okay, dan minggu baru you start lagi. You start terus dengan pembelajaran minggu baru lah. Okay, so everything kita cadangkan pada hari Khamis patutnya you dah settle you punya study and then assessment dan juga assignment if you can. Because hari Khamis itulah by 11:59 PM, maksudnya sebelum masuk hari Jumaat, you should be submitting your FAQ. Kan? So bagilah soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan rasa nak tanya ataupun perlukan clarification lebih lagi tu. Kan? Ataupun mungkin bila you buat exam, baik jawapan macam tak kena lah. I think mungkin ada beberapa lagi, so you mungkin nak clarification. So tanya dekat FAQ. So that our trainer boleh really go into it and give you a satisfactory punya answer with all the evidence and everything. So that's why we need to prepare as well. Dan kita tak nak orang kata dia disekap jarang je soalan-soalan tu semualah. Okay, dan that's why on yang last kali you nampak Thursday 11:59 PM you will submit the FAQ and everything we just relooping balik. Dia akan ulang balik cycle dia. Okay, and that phase 1 how long? 12 weeks. Okay, dan saya percaya awak akan tengok saya banyak lah dalam video tu. Okay, kemudian once you finish your phase 1, we will see who finish and everything. Kita akan sentiasa follow up your consultant, kita punya IDP admin kepada IDP ni pun Mr. Zarif akan boleh tengok juga so your progress dan sebagainya. Kalau ada masalah just communicate to us, to your consultant maybe, to maybe Naomi, one of the manager yang ada untuk in charge you guys juga, dan juga either me as well also boleh ataupun Zarif. Itu adalah nama-nama yang mungkin perlukan familiar, dan for those yang masuk WhatsApp tu I think you familiar lah. So bagi tahu contohnya I busy sangat, I sakit ke apa, so we need to know that. Alright. Untuk phase 2 we jangkakan, kita assume dan kita expect it going to be held on 18th of May to 20th of May. And so bila dia dalam lebih kurang few weeks lah after yang first after you finish you punya phase 1. Okay, so 3 hari akan datang berkampung di Shah Alam section 27 HQ untuk asset. Kat sini you will be attending and conducting practical session. Okay, so we show you how we deliver the practical session and you will be doing that within that 3 days. Dan akan ada hands on untuk advanced skills juga yang kita ajar dalam minggu fasa pertama ini. Kita akan bagi you hands on few of that lah. For example like medical equipment, survival collar and stuff. Dan also on phase 2 the final assessment of your theory will be done as well. So theoretical assessment will comes in 2 form. First MCQ, multiple choice question, to be exact 40 question only. Alright, dan kemudian akan ada SAQ, short answer question. So yang ni 12 soalan, ini killer sikit lah. And so you have to pass this so that we know your foundation knowledge in phase 1 is strong enough and satisfactorily before we can proceed further lah. Okay, so yang kat sini jangan risau sangat lagi lah, kita study dulu and then we can always discuss, always can have a tuition also if you want to. Okay, so itu phase 2. Completing phase 2 dengan berjaya datang 3 hari dan juga bila you pass the assessment baru you can proceed to phase 3. Phase 3
is 1 month, about 2 months apart this time around. Kita expect bulan Julai 10 dan 12 hingga 12. And so what will happen in phase 3? Kalau fasa 1 you theoretically you belajar academically, you ambil semua knowledge tu lah kan, and then you dah ada quiz assignment. And di fasa 2 you datang dua benda. Pertama, kita assess your theoretical punya knowledge pertama. Kedua, you will learn how to deliver a practical session hands-on bila you nak train your participant later on. Fasa 3, you akan datang balik ke ESSEC, 3 hari juga berkampung kat sini, and you will be teaching few theoretical topics. Kan? Secara topik-topik teori sebagai contoh kematian dan sebagainya, okay, you will be teaching that. And you akan ada masa untuk kita perhalusi balik, percantikkan, sharpen your skills dalam presentation, topik-topik yang praktikal yang you belajar dalam fasa 2 juga. Because in this final phase of IDP, phase 3, you will be assessed secara presentation. Okay, so effective presentation kita akan belajar what makes a good presentation dan sebagainya. Conducting theoretical topics as I mentioned. Kemudian you will be practicing, and finally you akan ada presentation assessment, where you will be assessed by our master trainers secara praktikal dan juga teori. Okay, so bila lepas ke semua yang ni, barulah graduate as instructor di bawah kelolaan ESSEC lah. Dan lepas tu kita akan pergi kepada co-teaching dan sebagainya, get your license and you can train. Okay, so itulah perjalanan IDP. Hopefully fahamlah kan, maybe you already know from your consultant before you embark on this journey, and now I brief you again. So secara overall, phase 1 you have to complete the weekly video, pass the assessment, and so complete the assignment. Kindly attend the live tutorial session, especially kalau you ada bertanya soalan lah kan, itu lebih baik. Dan phase 2 and phase 3, what we require is attend and pass the assessment, and you get the instructor. So itu adalah perjalanan IDP. Tanpa membuang masa, kita lihat kepada minggu pertama, iaitu First Aider Preparatory ataupun First Aid Preparatory. Kan, itu tajuk besar. So what you learn dalam minggu pertama? We learn about who is a first aider, why first aider is needed. Betul tak? And where do we get all these guidelines ataupun rules for us to make that suggestion? It comes from DOSH. Okay, DOSH dalam dia punya guideline of first aid in the workplace, guideline on first aid in the workplace 2004, which is what, 19 years back. 2023 kan? Okey, betul. 19 tahun lepas. Pada permulaan itu dia ada define what is first aider as requested. Dalam industri perlu adanya perlu adanya first aider berdasarkan nombor-nombor tertentu jumlah you punya pekerja. Dan first aider perlulah dilatih dalam topik-topik yang sudah dirangkumkan, yang sudah pun dicadangkan oleh pihak DOSH. So itu atas sebab kenapa first aider itu diwujudkan. Dan dalam DOSH guideline ini juga sebenarnya banyak yang kita boleh refer. Terutamanya trainer lah, instructor. You have to know few tricks and suggestion dalam guideline itu sendiri. It's not just telling about you need to have a first aider, tapi dia sebenarnya bagi tahu apa itu tugas-tugas seorang first aider. That's why you learn about roles and responsibilities of seorang first aider dalam minggu pertama. Kan, berdasarkan pada DOSH punya guideline. It's not just to attend and respond to the case, but you have to expect what can happen to the patient itself. Kan, apa boleh jadi pada mangsa? Dia sedang menghadapi satu luka, kan? Daripada simple punya luka, it can go to many other things. For example, dia jadi panik dan hyperventilation. For example, dia terdedah luka itu kepada allergen yang lain yang kat luar, contohnya debunga ke apa, debu, kemudian menyebabkan dia dapat allergic. Kan? So all of this should be at the back of our mind lah. And once it happen, jadi lebih teruk apa yang kita nak buat. So kita kena ahead fikir apa akan jadi kepada mangsa kita. Daripada situ juga, daripada DOSH guideline juga kita akan dapat tahu first aider juga suatu hari nanti bila kita latih diorang, kita empower diorang to be part of the ERT team, they also will have the final say actually. As orang kata medical punya team dalam you punya company. This patient, this staff yang dia rawat at the end,
should be immediately referred to medical or not, ataupun through the knowledge yang kita dah ajar first aider, monitoring saja sudah cukup, but then keep watch for the warning sign dan sebagainya, kan. Of course you don't have they don't have final say kepada siapa boleh MC ke apa. We might have sort of idea pula, dia boleh balik dapat MC nanti cukup lah, kan. Tapi kalau let's say benda tu boleh dirawat dulu, kita monitor, so you have the say in that lah. Our first aider gonna have the voice. Dan macam mana nak buat record, kan, semua tu ada dalam DOSH guideline. So daripada situ kita boleh perkuatkan lagi training kita bila kita train kita punya participant letter. And to complement requirement yang diminta oleh DOSH berdasarkan topik-topik yang perlu diajar, mana kita nak refer kita punya buku teks. So as said, dalam kita buat training, kita memang refer heavily on AHA guideline, American Heart Association guideline, dengan dia punya emergency cardiovascular care lah, kan. So guideline setiap 5 tahun akan diupdate. So sekarang the latest yang updated adalah tahun 2020, almost 3 years back. So another 2.5 year akan diupdate yang barulah. So update ini sangat penting because it give us guide. Kenapa kita recommend this and this now? Sebab this is also one of the frequently asked question ataupun isu yang akan timbul dalam training. Sebab orang tak pergi training tiap-tiap tahun, betul tak? Kadang-kadang dia pernah training lama dulu atau datang balik. So bila kita berikan kita punya pengajaran, sometimes it clash. We need to have a firm ground and evidence base why we say so. And it might not be the best solution at that time maybe, tapi the recommendation has already come with evidence lah, kan. So kita akan refer kepada AHA dan juga dia akan merangkumi sekali National Committee of Research Malaysia and Court, KKM. So semua benda yang sebenarnya kita dah berikan pada anda itu berdasarkan kepada rujukan kepada authority-authority yang kita recognize lah. Okay, baik. So minggu pertama kita belajar on the responsibilities, right, and how do we basically derive all of our content berdasarkan guideline-guideline yang ada, and then we go into the iceberg punya tip lah kepada semua pembelajaran dalam 12 minggu, iaitu I give the reason why kita kena ada seorang first aider, kan. Sebab having involved dalam training for many years, there are people, a group of people that basically you bagilah training apa-apa pun ataupun you cakap apa pun, most of the time they say kita orang biasa, kita bukan medically background, I tak ada diploma, ijazah ataupun train specifically medically. So dia rasa macam bukan hak dia sebenarnya untuk train, takut jadi apa-apa, takut salah. Yes, of course. That fear is the biggest enemy of our training itself, kan. So our existence, your existence, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang instructor nanti, you nak kurangkan gap dan jurang yang ada di antara ketakutan orang untuk tolong orang lain dengan segala keperluan yang perlu sebenarnya orang jadi seorang first aider. So for me, for us, why kita nak kena senang lah, maksudnya nak jawab kenapa kena latih you. Kenapa you kena jadi seorang first aider ataupun have knowledge about first aid and emergency care. Because kalau mangsa tu sakit biasa tak ada masalah, but when it involve life and death, dia tak ada masa untuk tunggu medical punya personnel. Tak ada masa dah nak tunggu ambulance. Because death is all about time. So that's why kita belajar pasal clinical and brain death. And this timing 4 to 10 minutes is very, very, very important. It gives us guide and reference on what to act first, kan? Seandainya jumpa mangsa, you datang office, you buka je pintu utama, tiba-tiba you nampak security yang bertugas semalam terbaring. Tidur ke? Betul tak? Dah pukul 7.30, pukul 8, tak bangun lagi. Apa kejut? Cik, bangun cik. Kan? Tak bangun, tak ada respon. Cek nafas, tak ada.
Dan you already know about first aid and emergency care. AED memang ada dekat company. Even kebetulan pada waktu jumpa you punya security tu, AED kat sebelah je. Kan? Ada tepi dia je. Blinking kat situ. So which one to use first? You nak perform you punya CPR atau you nak guna AED? This all will come, decision come based on what do we know about death itself, the progression of death. Because one will be more acceptable and widely you kata practice compared to the other. Clinical death. Apa maksud clinical death? Secara mudah tuan-tuan dan puan-puan, clinical bermaksud visual. Kan? So apa yang you nampak mangsa, you tak nampak dia macam orang hidup. So he's not breathing, you don't see any movement. Of course you tak nampak pulse because pulse hanya boleh kita rasa kan. Tapi tiada respon-respon macam orang yang hidup. Panggil dia, dia tak gerak, tepuk dia tak gerak. Dan bila check further signs of life, dia tengok dada dia tidak bernafas. Cukup. Itu menunjukkan mangsa sudah pun tidak hidup lagi, memulakan proses kematian. And that's what we call as clinical death. However, orang yang dalam clinical death ni mungkin tak mati lagi lah. Mungkin baru sahaja dia sebenarnya terjejas bekalan oksigen pada otak. So dalam 4 minit kita masih lagi boleh reverse the entire, maksudnya reverse the death dalam erti kata kita pastikan otak dia boleh berfungsi macam biasa lagi. Dengan syarat kita alihkan saja oksigen, kan? So untuk alihkan oksigen semula kepada otak mangsa sel otak dia ni supaya tidak mati dalam masa yang begitu cepat, dalam masa 4 minit, sebab itu je window period yang kita ada. Siapa je tuan-tuan dan puan-puan yang boleh buat benda tu berjalan? Kalau you tunggu ambulans sampai selepas 5 minit, by that number itself 4 minit, dah habis dah tu. Betul tak? You nak tunggu orang yang lebih power sikit. Saya seorang first aider, baru belajar. Bila lepas pun ngam-ngam je markah atas pagar. Ada seorang lagi, dia tu dah lama kerja kat company ni. Dia dah banyak attend case-case first aid, tapi duduk jauh sikit. Nak tunggu dia datang, mau kat 8 minit, 7 minit. Dan adakah kita nak, tak apalah kita tunggu yang lebih pakar datang. Ini problem. So we need to empower everyone to know that their presence, their action quickly at that time matters the most. Untuk pastikan mangsa hidup ataupun tidak. Because we know that without oxygen, the brain cell akan mula mati selepas 4 minit. And then it start to mati collectively makin banyak. Selepas 10 minit, the brain is dead. That's the widely acceptable punya number lah. Tapi saya juga seperti saya rasa saya mention dalam video yang you buat weekly study tu, number is just a reference. It not fixed to everyone. Kan? Tapi inilah at least kita punya reference kita. Kan? Guide kita how kata soon to act and everything. Okay. Kita nak kena buat dengan cepat lah dalam masa 4 minit. Sebab kalau kita buat apa-apa, mangsa dapat hidup balik, at least kerosakan pada sel otak tidak berlaku. Jadi dia akan berfungsi macam biasa. But once you revive the patient after within 4 to 10 minutes, katakanlah dia revive, kita bimbang tuan-tuan dan puan-puan, takutnya ada sel otak yang sudah mati. Maka bila dia bangun nanti, akan ada fungsi-fungsi badan dia yang terjejas. Saya selalu cakap, kita tak nak CPR dan bangunkan zombie. Maksudnya dia bangun jadi zombie kan. Dia blur otak. Sebab otak dia dah mati sikit. Kita nak fully functioning, memory tak ada deficit. Kan? Kognitif dia okey, orientation dia fine. Kan? Dia boleh kerja macam biasa pula. Tapi disebabkan kita mungkin lambat buat, kita tahu tapi kita takut, ataupun paling teruk tak takut, tak tahu langsung. And then bila dihidupkan, katalah dia hidup balik, tapi rupanya akan koma, bedridden kan. Company dah kehilangan seorang pekerja. Kalau masyarakat pula, hilanglah salah seorang peranan dalam masyarakat itu sendiri. Ayah, ibu, tok penghulu dan sebagainya. So kita nak jadi satu kata masyarakat yang sentiasa peka dengan keperluan untuk bertindak apabila ada mangsa yang memerlukan. So that's why we begin with a very strong knowledge for you to know about death, clinical and brain death. Of course, it's all assumption based on widely acceptance evidence, but that's good enough for us to act. So bila dah brain death, dia dah permanent, it's irreversible. So dah tak boleh nak buat apa-apa, mangsa akan mati sajalah.
Tapi kita juga bincang berkenaan dengan bila tak perlu start CPR ataupun when the kata response from a first aider is hopeless already. Ataupun dah tak boleh nak buat apa-apa kan. Apabila kematian sudah confirm berlaku kepada mangsa, meaning to say the brain is surely dead lah. Kan? So kes-kes itu pertama sekali full decapitation ataupun severely decapitated. Kepala dah putus habis ataupun very severely dah terkelar dan hampir putus dah. Kan, saluran darah besar-besar semua dah kena dah. Tinggalnya kepala hanya melekat disebabkan tulang, tak pun kena daging lagi. Okay, so yang tu tak boleh nak diselamatkan. Lagi kita ada decomposition. Dah decompose, dah pun orang kata mereput. Kan, dah berapa hari kat situ tak ada hidup lagi lah. Okay, postmortem lividity or rigidity ataupun dalam bahasa lain livor mortis or rigor mortis. Rigor membawa maksud keras, stiffen, kan, stiffening of the body muscles. Otot-otot semua jadi kejang lah, kan, jadi keras je, kan, sendi-sendi dia pun susah kita nak gerakkan. Dan pada waktu sama confirm lah darah mangsa pun kita rasa badan pun suhu sejuk lah, kan. Dan lividity merujuk pada gambar rajah yang kamu nampak dalam skrin. That is lividity. When the blood is all pooling at the bottom part of your body lah. Because it's not moving anymore, kan, dia tak bergerak, jadi dia tunggu, dia berkumpul kat sini. It starts to kicks in after 1 hour of death, sometimes as early as 30 minutes of death, bergantung kepada suhu, tempat dan sebagainya. Tapi secara mudah selamat kalau dah nampak tu memang dah sejam ke atas lah, I would say. Kan, itu yang widely acceptable lah for both lividity, warna, dan juga rigidity, iaitu rigor mortis yang keras tu. Dan satu lagi, tak perlulah kalau dah mangsa burn beyond recognition. Dia dah rentung terbakar, kita boleh, there's so many orang kata factors yang boleh mematikan dia sebenarnya, tak boleh menghidupkan dia lagi dah. Airway dia dah very orang kata swollen, compromised, kan. Blood pressure dia akan drop because bila badan dah terbakar, air akan keluar kering. Itu mungkin akan affect jantung dia, paru-paru dia pun mungkin dah affected, darah pun mungkin keluar dengan banyaknya juga, kan. So macam the whole orang kata factors body untuk hidup tu dalam keadaan orang yang dah terbakar, orang kata severely burn ni, dah tak boleh nak support lah kalau kita resusc. So kalau macam ni, untuk orang first aider normal, it's okay to not even start anything, kan. So ini adalah the definitive signs of death. Okay, di luar daripada kalau kat sini ada 5 je lah, kan. You boleh tengok juga kadang-kadang dia mention benda lain, tapi this is the gist of everything. Selain daripada 5 ni, by right mangsa itu ada peluang untuk kita revivekan balik. So itu adalah fungsi seorang first aider untuk buat CPR dan basic life support yang diperlukan afterwards, oksigen dan sebagainya. So atas sebab adanya satu perkara kita panggil sebagai kematian yang bila ianya berlaku tidak akan boleh menunggu ataupun memilih siapa yang perlu datang dan tolong dia, because it just about time will just fly without waiting for everyone. So siapa-siapa yang ada kat sebelah dia itulah yang patut quickly act. And it could be us, it could be our participants, a normal folks, kan, netizen biasa sahaja, trained or untrained, tapi ini yang kita nak sampaikan. Apa yang you buat, dua tangan you bila menekan dada dia mungkin boleh membuatkan perbezaan yang sangat besar dalam hidup ramai orang. And because of that, we need to provide, empower our first aider. Dan itulah tugas tuan-tuan dan puan-puan sebagai instructor nanti. Train, if not just yang for your own company, you can also train other people afterwards. Betul tak? So itu adalah rumusan kepada minggu 1. Tak banyaklah. It's all about first aid, first aider, why we need, and then responsibility, attribute seorang first aider macam mana yang bagus, and then we talk about death and also law, kan, Good Samaritan law. Yang ni pastikan sentiasa ingatlah basic permulaan ni. Dan kita akan ada minggu-minggu yang lebih menarik lagi nanti. Minggu depan, minggu kedua, you will learning about patient assessment. Bagaimana bila nampak mangsa, you nak menilai seorang mangsa daripada yang penting kepada yang kurang penting, daripada kepala sampai hujung kaki dan A to Z lah.
dan afterwards barulah kita akan tengok kepada dalaman pula kan, organ macam mana, penyakit-penyakit, buat CPR macam mana in subsequent weeks. So itu sahaja untuk tutorial kita yang julung-julung kalinya untuk anda semua batch ketiga IDP. Semoga sentiasa on track dalam fasa 1. Saya doakan tidak banyak challenges sangatlah, and excellent to the end of kita punya meeting nanti. Okay, so sekarang ada tak sebarang soalan daripada mungkin sesiapa yang ada lah kan? Kalau ada boleh letak dekat chat, I will be taking it later on. Okay, but for those who would like to leave already, kita akan tutupkan kita punya sesi tutorial kita kali ini dekat sini. Jumpa lagi pada minggu-minggu hadapan dan jangan lupa untuk start you punya study as soon as possible and be diligent with it lah. Thank you so much. Assalamualaikum dan selamat pagi.